खोट्टाडीह मोड़ नेशनल हाईवे 60 पर खोट्टाडीह मोड़ और बेल पहाड़ी मोड़ से सटे सड़क पर पांडवेश्वर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पांडवेश्वर पुलिस स्टेशन के दिन रात अलर्ट रहने के बावजूद ड्राइवर की लापरवाही और गाड़ियों की तेज गति की वजह से दो वाहन की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और 2 लोग घायल भी हुए। पिछले कुछ महीने से बार बार दुखद एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट के बाद पांडवेश्वर ट्रैफिक और पांडवेश्वर पुलिस स्टेशन की मिलीजुली कोशिशों के बावजूद नेशनल हाईवे से एक्सीडेंट का सिलसिला थमता नहीं दिख रहा है। नए साल की शुरुआत में ही खोट्टाडीह और बेलपहाड़ी मोड़ के बीच के सड़क में फिर एक दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए जबकि 2 4 व्हीलर भी डैमेज हो गए। घायलों को मौके से निकालकर इलाज के लिए दुर्गापुर के विधान नगर भेजा गया। दूसरी ओर दुर्घटना में शामिल 2 गाड़ियों और घायलों को बरामद कर पांडवेश्वर ट्रैफिक ऑफिस ले जाया गया। घटना के संबंध में शामिल कार के ड्राइवर ने बताया, हम आलमाकी का काम करते हैं। हम बीरभूम जिले के सिवड़ी से पश्चिम बर्धमान के हरिपुर बाजार जा रहे थे। কি হয়েছিল বলতে আমি সিউড়ি থেকে হরিপুরে যাচ্ছিলাম। আমাদের এটা হচ্ছে আমলকির গাড়ি, আমলকি হজমির গাড়ি, ঠিক আছে। এগুলো আমরা বিক্রি করি মার্কেটে দাঁড়িয়ে বাজারে, ঠিক আছে। এবার গাড়িটা দাঁড়ে করিয়ে বাথরুম পেয়েছিল, বাথরুম করছিলাম আর কি। রোড থেকে সিউড়ি থেকে হরিপুরে যাচ্ছিলাম, ঠিক আছে। এবার গাড়িটা সাইডে দাঁড়িয়ে বাঁদিকে সাইড করে দাঁড়া করানো ছিল আর আমরা গাড়ির বাইরে ছিলাম। আর পিছন দিক থেকে একটা মারুতি ভ্যান, এই যে এই গাড়িটা মারুতি ভ্যান এসে পিছন দিকে গাড়িটাকে মেরে দিল, নিয়ে এই অবস্থা। আমরা তো গাড়িতে ছিলাম না, আমাদের কোনো চোট লাগেনি। আমাদের গাড়ি পিছন দিক থেকে মেরেছে মারুতি ভ্যানটা। আমরা গাড়ির বাইরে ছিলাম, বাথরুম করছিলাম, তো দেখি ধুম করে একটা আওয়াজ হলো, দেখছি যে পিছন দিকে মেরে দিয়েছে গাড়িটা, ঠিক আছে। ওনাদের বলতে ওই ড্রাইভার আর ড্রাইভারের বাবা পাশে বসেছিল, ঠিক আছে। ওই ড্রাইভারের যে বাবা, ওনার পায়ে লেগেছে, যত সম্ভব পাটা ভেঙে গেছে। ওনাদেরকে বের করে হসপিটালে পাঠানো হলো, ঠিক আছে। গাড়িতে কয়জন ছিলেন? ওনটা গাড়িতে 2 জন ছিল। জানা গেছে যে তারা কোথা থেকে আসছিল? না, ওনটা এদিক থেকে পাণ্ডবেশ্বরের ওদিক থেকে এসেছিলো ওনটা, ঠিক আছে। কিন্তু কোথায় থেকে আসছে সেটা আমি সঠিক জানি না। আচ্ছা, আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম চিরঞ্জিত বিশ্বাস। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़।